السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا آیت نمبر 60 سے۔ الحمدللہ پارہ نمبر 20 کا آغاز ہوتا ہے۔ امن، ام من، ام یا من کون، یعنی کہ ام ہے، ام کا معنی ہمیں معلوم ہے، ام کا مطلب یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ام من، ام من دو لفظ ہیں یہ، ام من یا کون ہے جس نے کون ہے جس نے خلق السماواتی پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اس نے اتارا نازل کیا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فَأَنبَتْنَا پھر اگائے نا ہم نے، فَأَنبَتْنَا باب افعال سے ہے، فَأَنبَتْنَا پس اگائے ہم نے، نباتا اس کا روٹ پڑے نون باتا بھی ساتھ اس کے، حدائق، حدائق باغات، ذات، ذات البہجتن، ذات البہجتن رونق والے، مرکب تو اضافی ہو گیا، ذات بہجتن رونق والے، ما کانا نہ تھا، لکم تمہارے لیے، ان کے تم بتو تم اگا سکو، شجرہا شجرہا درخت ان کا، شجر درخت، ہا ان کا، آ کیا، الہن کوئی الہ ہے، کوئی الہ، مع اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، بلکہ ہم وہ، قوم ایسے لوگ ہیں، یعدلون جو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، عین دال لام، عدل کرنا، برابر کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، یعدلون وہ اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ امن یا ام یا من کون ہے جس نے جعل بنایا، الارض زمین کو، قرارن قرار کی جگہ، جائے قرار، وجعل اور بنایا، خلالہا خلالہا درمیان ان کے، اس کے، ہاں اس کے، کس کی، زمین کے، خلالہا درمیان اس کے، انہارن نہروں کو، وجعل اور اس نے بنایا، لہا اس کے لیے، رواسیا پہاڑوں کو، وجعل اور اس نے بنایا، بین البحرین تسنیہ کا صیغہ ہے، بحرین دو سمندروں کے درمیان، حاجزن ایک پردہ، ہا جیم اور زا اس کا روٹ ورڈ ہے، کیا الہ کوئی ہے، کوئی الہ، مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ امن یجیبا، امن یجیبو، ام یا من کون ہے جو، یجیبو دعا قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے، یعنی کہ یجیبو دعا قبول کرتا ہے، جیم واو بہا روٹ ورڈ ہے، یجیبو یا کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے، المضطر بے قرار کی، جس کے دل میں ضرر ہو، جو مضطر جو بے قراری کے عالم میں ہو، مضطر یہ ایک فیلنگ ہے، مضطر ضاد را را روٹ ورڈ ہے، مضطر بے قرار کی، اذا جب، دعاہو وہ دعا کرتا ہے، ہو اس سے، ویکشف اور وہ دور کرتا ہے، السوء تکلیف کو، ویجعلکم اور وہ بناتا ہے، کم تمہیں، خلفاء الارض جانشین زمین کا، کیا، الہن ہے کوئی الہ، مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قلیلاً کتنا ہی کم، ما کتنا ہی کم ہے جو، تذکرون تم نصیحت کرتے ہو، تذکرون باب تفعیل سے ہو گیا، تذکرون، سوری تذکرون، باب تفاعل سے ہو گیا، کیونکہ اگر تذکرون ہوتا تو یہاں پر پیش ہوتے، یہاں پر
तदक्करून तुम नसीहत पकड़ते हो। अम्मन या कौन है जो यहदीकुम राह दिखाता है कुम तुम्हें फी जुल्माती अंधेरों में अलबर्री खुश्की के वलबहरी और समंदर के। वमन और कौन है जो युरसिलु भेजता है और रियाहा हवाओं को बुशरन बतौर खुशखबरी बैन यदई आगे आगे रहमती ही अपनी रहमत के। क्या इलाहुन है कोई इलाह मअल्लाहि साथ अल्लाह के। ताला बुलंदर है अल्लाह अल्लाह ताला अम्मा उससे जो युशरिकून वो शरीक ठहराते हैं। बाब अफ़आल से हो गया युशरिकून वो शरीक ठहराते हैं। अम्मन अमन यकून है जो यबदउ यबदउ इब्तदा करता है बाद अल हमजा रूट वर्ड है। यबदउ इब्तदा करता है अल खल्क़ा तख्लीक की सुम्मा फिर युईदुहु वो इआदा करेगा हु उसका। वमन और कौन है जो यरज़ुकुकुम रिस्क देता है कुम तुम्हें मिनस समाई आसमान से वल अर्द और जमीन से। क्या इलाहुन है कोई इलाह मअल्लाहि अल्लाह ताला के साथ। कुल कह दीजिए हातू लाओ बुरहानकुम अपनी दलीलें इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। कुल कह दीजिए ला यअलमु नहीं जानता नहीं जानता मा मन फिस समवाती जो कुछ आसमानों में है वल अर्दी और जो जमीन में है अल गैबा जो भी गैब है गैब को इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह ताला के। वमा यशउरूना और नहीं वो शऊर रखते अय्याना के कब युबअसून वो उठाए जाएंगे। बाइंसा बासुत भी होता है उठाए जाना यानी कि मबऊस। बल बल्कि अद्दारका गुम हो गया दाल और रा का फ्रूट वर्ड है अद्दारका गुम हो गया। इल्मुहुम इल्म उनका फिल आखिरती आखिरत के बारे में बल्कि हम वे वो फी शक्किन शक में मुब्तला हो गए शक में हैं। मिनहा उसके बारे में बल्कि हम वो मिनहा उससे मिनहा उससे अमून आय मीम या रूट वर्ड है अंधे हैं।